Bonjour et soyez les bienvenus dans une nouvelle leçon, page 70. Nous lisons pour comprendre. Naqra likay nafham, le racisme. Depuis ma plus tendre enfance, j'entendais ma mère dire que la majorité des Blancs étaient cruels envers les Noirs. Je compris ce qu'elle voulait dire dès que je fus en âge de travailler. منذ طفولتي وأنا أسمع أمي وهي تقول أن أغلبية البيض يعاملون السود بقسوة. فهمت ما كانت تقوله عندما بلغت سن العمل. Tu sais ce que les racistes font aux gens de couleur? Me demanda le vieil homme en baissant la voix. هل تعرف ماذا يفعل العنصريون للناس المختلفين عنهم؟ سألني الرجل المسن وهو يخفض من صوته. Ils nous tuent, ils nous empêchent de voter et d'obtenir de bonnes places, répondis-je. إنهم يقتلوننا ويمنعوننا من الانتخابات والحصول على مناصب جيدة. أجبته. Eh bien, le journal que tu vends défend les idées de ces gens-là. حسنا، الجريدة التي تبيعها تدافع عن آراء هؤلاء. Oh non, m'exclamai-je. Oh là, قلت متعجبا. Écoute mon petit gars, dit-il, tu es un jeune garçon noir et tu tâches de te faire quelques sous. Parfait, je ne veux pas t'empêcher de vendre ces journaux si tu tiens à les vendre, mais ça fait 2 mois que je les lis et je sais ce qu'ils veulent. En les vendant, tu pousses tout simplement les Blancs à te tuer. اسمع يا ابني، قال لي، أنت شاب أسود وتعمل للحصول على بعض النقود. حسنا، لا أستطيع منعك لبيع هذه الجرائد إذا صممت على بيعها، ولكن أنا قرأتها منذ شهرين وأعرف جيدا ماذا يريدون، وأنت تبيعها تدفعهم بكل بساطة لقتلك. Mais ces journaux viennent de Chicago, la ville où des milliers de nègres se réfugient, protestai-je innocemment, complètement perdu maintenant. لكن هذه الجرائد تأتي من شيكاغو، المدينة التي يلجأ إليها الملايين من اللاجئين السود. احتججت ببراءة. أنا الآن تائه جدا. Lis, m'ordonna-t-il en me tendant le journal. اقرأ، أمرني وهو يقدم لي الجريدة. Ce que je lis me donna la chair de poule. ارتعدت فرائسي مما قرأت. Tu vas recommencer à vendre ce journal. هل ستعيد بيع الجرائد؟ Non, monsieur, plus jamais. لا يا سيدي أبدا. J'avais entendu dire que tu étais un garçon intelligent et je ne comprenais pas pourquoi tu vendais ce journal. Mais j'ai rapidement su que tu n'avais jamais lu les articles anti-nègres qu'il contenait. لقد سمعتهم يقولون أنك طفل ذكي، لكنني لم أفهم لماذا تبيع هذه الجريدة. لكنني عرفت بسرعة أنك لم تقرأ أبدا المواضيع التي تحتويها وهي ضد السود. C'est vrai, je ne lis que le supplément. هذا صحيح، أنا لا أقرأ إلا الأشياء الثانوية. Trouve autre chose à vendre, mon garçon. جد شيئا آخر تبيعه يا ولدي. Black Boy de Richard Wright, édition Folio Plus classique. Je vérifie ma compréhension du texte. أراقب فهمي للنص. Première question. Je choisis la bonne réponse. أختار الجواب الصحيح. Le thème abordé dans le texte est الموضوع المشار إليه في النص la violence faite aux femmes. B. Le racisme.
c'est la violence dans les stades. La bonne réponse, le terme abordé dans le texte est le racisme. يعني النص المعالج في الموضوع المعالج في النص هو العنصرية. Deuxième question, que reproche le vieil homme à l'enfant? بماذا لام الشيخ الطفل؟ الجواب, il le reproche de vendre un journal qui encourage le racisme contre les hommes de couleur. يعني لامه لأنه كان يبيع الجريدة التي تشجع على العنصرية ضد السود. Troisième question, ce reproche surprend-il l'enfant? Qu'est-ce qui le montre? Oui, ce reproche surprend l'enfant, car il disait que le journal vient de Chicago, et la ville où des milliers de nègres se réfugient. Quatrième question. À la fin du paragraphe, quatrième question, les explications de l'enfant ont-elles convaincu le vieil homme? Justifie ta réponse. هل أقنعت إجابات الطفل الرجل الكبير في السن؟ وعلل إجابتك. Non. Non, elles ne l'ont pas convaincu car il ordonne à l'enfant de lire le journal. لا, لم تقنع الطفل لأنه أمره أن يقرأ محتوى الجريدة. Cinquième, à la fin du paragraphe, le vieil homme donne un conseil au jeune garçon. Quel est-il? في نهاية النص أعطى الشيخ الكبير نصيحة للشاب. ما هي؟ نشوفوا هنا في النص هاي. Il lui conseille de trouver autre chose à vendre. يعني نصحه بأن يجد شيئا آخر ليبيعه. Dernière question. D'après toi, qu'aurait dû faire le garçon avant de vendre le journal? حسب رأيك ماذا كان يجب على الطفل أن يبيع قبل أن يبيع الجريدة? Il aurait dû lire et comprendre le contenu du journal car ces articles incitent au racisme. يعني كان يجب عليه أن يقرأ محتوى الجريدة وأن يفهمها جيدا لأن محتوى هذه الجرائد تشجع على العنصرية.